हेलो पिला माने केमती अछ भले अछ ना सेमती भले था समस्त मोर जय जगन्नाथ मु तुमर संस्कृत एजुकेटर शुक्लेश्वर सार आज मोर द्वितीय क्लास सिंह शृगाल शिशु कथा आम आलोचना करवा पिला माने सिंह शृगाल शिशु कथाटी पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र कहानी रु आसी पिला माने पंचतंत्र कहानीटी मित्रभेद मित्र संप्राप्त काकोलुकीय लब्ध प्रणाश अरक्षित कारक बोली पांच भाग पंचतंत्र नामक गद्य काव्य अत्यंत लोकप्रिय अटे। पिला माने तुमे मध्य आगरू पंचतंत्र विभिन्न गप पढ़ी वर्तमान आम आज जो सिंह शृगाल शिशु कथा आलोचना करवा से कथा गुड़िक मध्य लब्ध प्रणाश नामक चतुर्थ तंत्रर पंचम कथा सिंह शृगाल शिशु कथाटी अन्यतम। तेणु आम प्रथम सर्ट क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करवा। पिले माने आमर प्रथम प्रश्नटी होची सिंहपी मृगान व्यापदा डैश ददाती सिंह मृग को मारी पिले माने काहाकू देउथिला यार ओडिया अनुवाद होची सिंह मृग को मारी काहाकू देउथिला। ऑप्शन ए जनाहा, ऑप्शन बी शृगाल, ऑप्शन सी सिंह, ऑप्शन डी गज। अच्छा पिले माने जेहेतु सी सिंह ता निज परिवार पोषियो सी खाद्य ताकू ही दब तेणु ऑप्शन सी हेब आंसर। तेणु पिले माने एटी आंसर होची हमर ऑप्शन नंबर सी। बुझी पारल। एबे द्वितीय प्रश्न को जिबा। द्वितीय प्रश्न होची बने भ्रमतोपि तस्य रविरस्यम डैश। बने भ्रमतोपि तस्य रविरस्यम डैश। ऑप्शन ए जातः, ऑप्शन बी गतः, ऑप्शन सी नीतः, ऑप्शन डी गतः। प्लाने बने भ्रमतोपि तस्य रविरस्तम डैश। पिलाने जिते से वन रे बुलूला तस्य से रविरस्तम अर्थ गल पिलाने जोटा में स्पीड बा जोटा कौन ना द्रुत गति कौन करुला ना जातः नीतः गतः गताहा। पिलाने ये उत्तर हो कौन ना उत्तर हो ऑप्शन बी गतः से अति द्रुत गति रे जाउथिला। पिलाने ऑप्शन ए रूपेण, ऑप्शन बी गुणेन, ऑप्शन सी विद्याया, ऑप्शन डी क्रीड़या। गला किम हमें ताभ्याम डैश हीन गला जो प्रश्नटी पचारची तार उत्तर होची ऑप्शन ए रूपेण। चारि नंबर प्रश्न तौ डैश अग्रतः उच्चतुः तौ अर्थ से दुई जन कहा आगरे छिड़ा होई कथा होउथिले। ऑप्शन ए मात्रहु माता, ऑप्शन बी सखा बंधु, ऑप्शन सी भ्रातरहु बा भाई, ऑप्शन डी पितरहु बा पिता। तेणु एठार उत्तर हेब से माने पिता सम्मुख रही कथबार्ता हेउथिले। प्लाने क्वेश्चन नंबर 7 तत्र बने भ्रमणरण्य कह समयातः। तत्र जेतेबेले सिंह वन रे भ्रमण करुथिला कह समयातः काहाकू से पाइला ना ऑप्शन ए शृगाल, ऑप्शन बी सिंह, ऑप्शन सी गज, ऑप्शन डी अश्व। कारण पिला जिते सी शिकार करने जाइथिला दिन जाक कौन शिकार पाई नथिला जिते सूर्यास्त हो जाइथिला सेतेबेले से गोटे शृगाल को पाई। तेणु ये ऑप्शन ए हो आमर आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिवा कस्मिचित देशे डैश प्रतिवसतः स्म। कस्मिचित देशे डैश प्रतिवसतः स्म। केउं देश रे
ସେମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଗଜ ଦମ୍ପତି। तो पिलाने 8 नंबर क्वेश्चन देखा कस्मिचित देशे डैश प्रतिवर्षतः स्म कस्मिचित दत्त कौन एक देश डैश बा किए बा केउ माने प्रतिवर्षतः स्म ने बसवास करुथिले। ऑप्शन ए गज दंपति, ऑप्शन बी सिंह दंपति, ऑप्शन सी शृगाल दंपति, ऑप्शन डी मृग दंपति। माने पिलाने जेहेतु आमर सिंहता परिवार नहीं बास करता कौन से एक देश में सिंह एवं सिंह तेणु आमर ऑप्शन ये हो बी हूँ आमर आंसर सिंह दंपति कश्मीर देश से सिंह दंपति प्रतिवर्षतः स्म। बुझिपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 9 सिंह नित्यम सिंह किम ददाति। सिंह प्रतिदिन सिंह की बा तार स्त्री की कौन देउथिला आनिकी। ऑप्शन ए मृगान, ऑप्शन बी शशकान, ऑप्शन सी बानरान, ऑप्शन डी मनुष्यान। कौन पिला ना मृग देउथिला ना ऑप्शन बी ठेकुआ देउथिला ना ऑप्शन सी बानर बा माकड़ देउथिला ना ऑप्शन डी मनुष्य बा मनुष्य शिकार कर देउथिला। तेणु आमर कौन हम ऑप्शन ए आंसर हो से मृग शिकार करी बा मृगान बा मृग शिकार करी प्रतिदिन सिंह की देउथिला। ठीक अच्छी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 को जीवा। का पुत्रद्वयम जिजनत माने पिले माने किए पुत्रद्वय को जन्म देला। ऑप्शन ए व्याघ्री, ऑप्शन बी सिंह, ऑप्शन सी मृगी, ऑप्शन डी हरिणी। ताले किए पिले माने दुईटी शिशुपुत्र जन्म देला ना ऑप्शन बी आमर आंसर हो जेहेतु सिंह तेणु कौन सिंह दुईटी पुत्र को जन्म देइथिला। क्वेश्चन 11 केन किमपि सत्यम नासादितम किए कौन सत्य को कौन ना अमान्य करनथिले। ऑप्शन ए भल्लुकेन, ऑप्शन बी मृगेण, ऑप्शन सी सिंहेन, ऑप्शन डी व्याघ्रेन। जेते बेले छोट शृगालटी को सिंह आनिक आसीथिला तेणु धर्म रक्षा करी बा सत्य रक्षा करी से टाइम रे कौन ताकू सिंह खाई नथिला एवं तार पत्नी सिंह मध्य ताकू मारि नथिला। तेणु से सिंह दुई जन सत्य रक्षा करथिले बा सत्य रक्षा करथिले। तेणु एठा हमर ऑप्शन सी हे जो पिले माने आंसर। पिले माने 12 नंबर क्वेश्चन कुत्र भ्रमतोपि रविरस्तम गतः केउठारे भ्रमण बा बुलुची कौन रविरस्तम अर्थ कहते पिले माने स्पीड बा द्रुत गति रे जाउथिले बा गतः। ऑप्शन ए ग्रामे है, ऑप्शन बी नगरे, ऑप्शन सी गृहे, ऑप्शन डी वने। पिले माने जेहेतु सी सिंह थिला निश्चिंत से कोठे बुलियो वन रे ही बुलियो। तेणु आंसर एठे हमर डी हे जिवो वने। 13 नंबर क्वेश्चन अन्यस्मिन् हानि तेन किमपि डैश नाशा देयते। अन्य का दिन से कौन भंग कले ना ना। ऑप्शन ए सत्वम, ऑप्शन बी खाद्यम, ऑप्शन सी जनम, ऑप्शन डी मृगम। तेणु पिला माने उत्तर है जो हमर कौन ऑप्शन ए से कौन ना सत्य को भंग करी नथिले। क्वेश्चन नंबर 14 सिंहेन सगृहमाग छता कह प्राप्त। पिला माने जेते बेले सिंह स्व निज गृह को फेरुथिला कौन पाइला। मृग शिशु, ऑप्शन बी शृगाल शिशु, ऑप्शन सी व्याघ्र शिशु, ऑप्शन डी बानरा शिशु। तेणु पिलाने आम उत्तर ये हो ऑप्शन बी सिंह जिते निज घर को फेरुला गोटे शृगाल शिशु को पाइथिला। पिलाने क्वेश्चन नंबर 15 केन स्वगृहमाग छता शृगाल शिशु प्राप्त किए निज गृह को फेरिला समय शृगाल शिशु को पाइथिला। ऑप्शन ए व्याघ्रेण, ऑप्शन बी व्याधेन, ऑप्शन सी सिंहेन, ऑप्शन डी बालकेन। तेणु पिलाने सिंह जिते बड़े निज घर को फेरुला से शृगाल शिशु को पाइथिला। तेणु उत्तर आमर ऑप्शन सी। पिलाने क्वेश्चन नंबर 16 शृगाल शिशु कह सिंह जीवंतमेव समर्पितवान।
ଶୃଗାଳ ଶିଶୁଟିକୁ କିଏ ସିଂହୀ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ୟାଘ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ବ୍ୟାଧ, ଅପସନ୍ ସି ମୃଗ, ଅପସନ୍ ଡି ସିଂହ। କିଏ ନା ବାଘ, ନା ଶିକାରୀ, ନା ମୃଗ, ନା ସିଂହ? ତେଣୁ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଡି ସିଂହ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁଟିକୁ ସିଂହକୁ ଦେଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 ଭୋଃ କାନ୍ତ ତ୍ୱୟା ନିତ୍ୟମ୍ କଶ୍ଚିଦମାକମ୍। ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଏ ଭୋଜନମ୍, ଅପସନ୍ ବି ଧନମ୍, ଅପସନ୍ ସି ସଦନମ୍, ଅପସନ୍ ଡି କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍। ହେଲା ଭୋ କାନ୍ତ ହେ ପ୍ରିୟ ତ୍ୱୟା ନିତ୍ୟମ୍, ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଥାଅ? ନା ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଭୋଜନମ୍। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଚ ଡ୍ୟାସ୍ ଇତି ମତ୍ୱା ନ ବ୍ୟାପାଦିତଃ। ଅପସନ୍ ଏ ସାଧୁ, ଅପସନ୍ ବି ବାଲଃ, ଅପସନ୍ ସି ବୃଦ୍ଧ, ଅପସନ୍ ଡି ବିଦ୍ୱାନଃ। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେ କାହିଁକି ମାରିନଥିଲେ? ନା ସେ ଶିଶୁ ହୋଇଥିବାରୁ, ବା ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ ବାଳଃ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19 ଇଦାନୀଂ ତ୍ୱମେନଂ ଭକ୍ଷୟିତ୍ୱା ଡ୍ୟାସ୍ କୁରୁ। ଅପସନ୍ ଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଅପସନ୍ ବି ଫଳମ୍, ଅପସନ୍ ସି ପଥ୍ୟମ୍, ଅପସନ୍ ଡି ତୃପ୍ତିମ୍। ତେଣୁ ତୁମେ ଏହାକୁ ନ ଖାଇ କ'ଣ କର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଆନ୍ସର୍ ପଥ୍ୟମ୍, ବା ଏହାର ଉପକାର କର ବା କଲ୍ୟାଣ କର ବା ହିତ କର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 20 ନମ୍ବର ଡ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ୟ କିଶ୍ଚିତ୍ ଉପାର୍ଜୟିଷ୍ୟାମି ସାୟଂ ନିଶାୟାଂ ଦିବାଃ ପ୍ରଭାତେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା ବା କିଛି ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ସାୟଂ, ଅପସନ୍ ବି ନିଶାୟାମ୍ ମାନେ ରାତ୍ରିରେ, ଅପସନ୍ ସି ଦିବା ଦିନରେ, ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରଭାତେ ବା ସକାଳୁ। ତେଣୁ ସେ ଶିକାର କରି କେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲା? ନା ଅପସନ୍ ଡି ସକାଳୁ ସେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା। ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21 ଡ୍ୟାସ୍ ବାଲୋୟମ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନମ୍ ନ ହତଃ। ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଏ ତ୍ୱୟା, ଅପସନ୍ ବି ମୟା, ଅପସନ୍ ସି କେନ, ଅପସନ୍ ସି ତେନ। ତେଣୁ ଡ୍ୟାସ୍ ବାଲୋୟମ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନ ହନ୍ତ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏହାକୁ କ'ଣ ହତ୍ୟା ନ କର। କିଏ କହିଥିଲା? ନା ସିଂହ ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ଆଣିକି ତାକୁ ଦେଇଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, ସିଂହ ତାକୁ କହିଥିଲା ତ୍ୱୟା ବା ତୁମେ ଏହାକୁ ହତ୍ୟା କର ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22 କିମ୍ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍, କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ? ଏ ଅକୃତ୍ୟମ୍, ଅକର୍ମମ୍, ସି ଭୋଜନମ୍, ଅପସନ୍ ଡି ଭ୍ରମଣମ୍। ନା କ'ଣ? ନା ଅକୃତ୍ୟମ୍ ବା ଯେଉଁରା ଭଲ କାମ ନୁହେଁ ସେଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଅକୃତ୍ୟମ୍। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। କେନ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ବିରଚିତମ୍। ଅପସନ୍ ଏ କାଳିଦାସେନ, ଅପସନ୍ ବି ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଣ, ଅପସନ୍ ସି ଭର୍ତ୍ତୃହରିଣା, ଅପସନ୍ ଡି ଭବଭୂତିନା। ପିଲାମାନେ କିଏ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ? ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର୍। ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24 ଡ୍ୟାସ୍ ପାଳନୀୟ ବା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଏ ପଶୁ, ଅପସନ୍ ବି ସିଂହ, ଅପସନ୍ ସି ଶିଶୁ, ଅପସନ୍ ଡି ଶୃଗାଳ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ନା ଶିଶୁ। ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସାଧାରଣ କଥା ଆମେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପାଳନ ବା ଭଲରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25 କେଷାମ୍ ମନୋରଞ୍ଜନାର୍ଥମ୍ ସିଂହ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁ କଥା ପ୍ରଦତ୍ତାଃ। ଅପସନ୍ ଏ ବିଦୁଷାମ୍, ଅପସନ୍ ବି ଛାତ୍ରାଣାମ୍, ଅପସନ୍ ସି ପଶୁନାମ୍, ଅପସନ୍ ଡି ବାଳାନାମ୍। ତେଣୁ ସିଂହ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁ କଥା କାହାଣୀଟି କାହାର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଦିଆଯାଇଛି? ନା ଉତ୍ତରଟେ ହେଉଛି ଛୋଟ ଶିଶୁ ବା ବାଳାନାମ୍, ବାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ବାଳକମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏହି ସିଂହ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁ କଥାଟି ଗଳ୍ପଟି ଦିଆଯାଇଅଛି। ପିଲାମାନେ 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। କଃ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ରଃ ସଞ୍ଜାତଃ।
ପିଲାମାନେ କିଏ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ବା ସିଂହର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସିଂହୀ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ କରିଥିଲା ବା ଜନ୍ମ କରିଥିଲା ତାପରେ ସିଂହ ଶିକାର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଶିକାର ଦିବସ କ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିକାର ନ କରି ଛୋଟିଆ ଶୃଗାଳଟିକୁ ଆଣିଥିଲା ସିଂହୀ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତାକୁ କହିଥିଲା କ'ଣ ଯଦି ତୁମେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଭାବି ତାକୁ ଶିକାର କଲ ନାହିଁ ମୁଁ କିପରି ତାକୁ ମାରି ଖାଇବି ତେଣୁ ଆମର ଇଏ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଭଳି ରହୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଥିଲା ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ଇଏ ହଉ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁ ଅପସନ୍ ବି ସିଂହ ଶାବକ ଅପସନ୍ ସି ବ୍ୟାଘ୍ର ଶାବକ ଅପସନ୍ ଡି ମୃଗ ଶାବକ ତେଣୁ ପିଲେ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଶୃଗାଳ ଶିଶୁ ଶୃଗାଳ ଛୁଆ ହେଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ତତ୍ରୋପି ଶିଶବଃ ଏକାଚାର ବିହାରଃ ଡ୍ୟାସ୍ ନିର୍ବାହୟନ୍ତି ସ୍ମ। 3 ଜଣ ଶିଶୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲି ସେମାନଙ୍କର କେଉଁ ସମୟଟି ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ପୌଢ଼ ସମୟମ୍ ଅପସନ୍ ବି ବାଲ୍ୟ ସମୟମ୍ ଅପସନ୍ ସି ଯୌବନ ସମୟମ୍ ଅପସନ୍ ଡି ଦୀର୍ଘ ସମୟମ୍ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନିଜର ବାଲ୍ୟ ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ ବା ନିର୍ବାହିତ କରିଥିଲେ। କଦାଚିତ୍ ତତ୍ର ବନେ ଭ୍ରମଣ କହ ସମୟାତଃ ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ ସେ ବନରେ ବୁଲିବା ସମୟରେ କିଏ ଆସିଲା ନା ଅପସନ୍ ଏ ସିଂହ ଅପସନ୍ ବି ବ୍ୟାଘ୍ର ଅପସନ୍ ସି ଅରଣ୍ୟଗଜ ଅପସନ୍ ଡି ସିଂହ ଶାବକ ଯେତେବେଳେ 3 ଜଣ ଶିଶୁ ବନରେ ବୁଲୁଥିଲେ କିଏ ଆସିଲା ନା ଅରଣ୍ୟ ଗଜ ବା ବଣୁଆ ହାତୀଟିଏ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପିଲାମାନେ? ଦେଖ 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କଉ କୃପିତ ନ ନଉ ପ୍ରଚଳିତ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଏ ଶୃଗାଳ ସୂତ୍ର ସିଂହ ସୂତ୍ର ଅପସନ୍ ସି ମୃଗ ଅପସନ୍ ଡି ସିଂହ ସୂତ୍ର ତେଣୁ ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ବି ସିଂହ ସୂତ୍ର। ତେଣୁ ଦେଖ 30 ନମ୍ବର ଅହୋ ଗଜୟମ୍ ଭୂଷ୍ମତ୍ କୁଳଶତ୍ରୁ ଇତି କେନୋକ୍ତମ୍ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବନରେ ବୁଲୁଥିଲେ କିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଯେ ଇଏ ତମର କୁଳଶତ୍ରୁ ବୋଲି ନା ଅପସନ୍ ଏ ଶୃଗାଳ ସୁତେନ ଅପସନ୍ ବି ସିଂହ ସୁତେନ ଅପସନ୍ ଡି ମୃଗ ଶାବକେନ ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ୟାଘ୍ରେନ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆମ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଶୃଗାଳ ଥିଲା ତେଣୁ ଶୃଗାଳ ସୁତେନ ଶୃଗାଳଟି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲା ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର କୁଳଶତ୍ରୁ କିଏ ନା ବଣ ହାତୀ ହେଉଛି ତୁମର କୁଳଶତ୍ରୁ। 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଶୃଗାଳ ସୁତଃ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଧାବିତ ବା ଶୃଗାଳ ଶିଶୁଟି କେଉଁ ଆଡ଼େ ପଳାଇଗଲା? ଅପସନ୍ ଏ ବନମ୍ ଅପସନ୍ ବି ଗୃହମ୍ ଅପସନ୍ ସି ମାତରମ୍ ଅପସନ୍ ଡି ଗଜମ୍ ସେ କେଉଁ ଆଡ଼େ ପଳାଇଲା ନା ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତରଟି ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଗୃହମ୍ କୋଉଠି ନା ନିଜ ଘରକୁ ସିଏ ପଳାଇଗଲା ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଗୃହମ୍। ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 32 କଉ ନିରୁତ୍ସାହତାମ୍ ଗତୌ କିଏ ନିରୁତ୍ସାହ ହୋଇ ଫେରିଲେ ନା ଅପସନ୍ ଏ ଶୃଗାଳ ସୂତ ଅପସନ୍ ବି ମୃଗ ଶାବକ ଅପସନ୍ ସି ସିଂହ ସୂତ ଅପସନ୍ ଡି ବାଲଉ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ବଣୁଆ ହାତୀରେ ଦେଖି ଶୃଗାଳ ଡରିକି ଘରକୁ ପଳାଇଗଲା ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଡରେଇଲେ ଏ ହେଉଛି ତମ କୁଳଶତ୍ରୁ ତେଣୁ ସେଠି କ'ଣ ନା ସିଂହ ସୂତ୍ର ବା ସିଂହ ପୁଅ ଗୁଡ଼ିକ ବା ସିଂହ ଶିଶୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନିରୁତ୍ସାହ ହୋଇ ଫେରିଥିଲେ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ 34 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କହ ଗଜଃ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଦୂରତୋପି ନଷ୍ଟଃ କିଏ ହାତୀକୁ ଦେଖି ଦୂରକୁ ପଳେଇଗଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁ ଅପସନ୍ ବି ସିଂହ ଶାବକ ଅପସନ୍ ସି ମୃଗ ଶାବକ ଅପସନ୍ ଡି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ହେବ କିଏ ନା କିଏ ଡରିକି ପଳାଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ନା ଶୃଗାଳ ଶିଶୁ ଗଜକୁ ଦେଖି ଡରିକି ପଳାଇଥିଲା। ତେଣୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 35 କହ ତାମ୍ରଲୋଚନ ସମ୍ ପରୁପତର ଚନାନି ଉବାଚ କିଏ ତାମ୍ର ଭଳି ଆଖି କରି ରାଗିକି କହିଥିଲେ ନା ଅପସନ୍ ଏ ସିଂହ ଶାବକ ଅପସନ୍ ବି ଶୃଗାଳ ଶିଶୁ ଅପସନ୍ ସି ମୃଗ ଶାବକ ଅପସନ୍ ଡି ସିଂହ ପିଲାମାନେ ଏଠି ରାଗିକି କିଏ କହିଥିଲା ନା ଅପସନ୍ ବି ଶୃଗାଳ ଶିଶୁ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁଟି ରାଗିକି କାହାକୁ କହିଥିଲା ସିଂହ ମାଆକୁ କହିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଶିଶୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେବି ବୋଲି କହି
ପିଲାମାନେ क्वेश्चन नंबर 36 सिंहा कुत्र नीत्वा शृगाल शिशु प्रबोधित ना के तक पठेला ऑप्शन ए बने ऑप्शन बी अन्यत्र ऑप्शन सी एकांते ऑप्शन डी दूरे ताको कोन ना ताको एका करिकी पठेदला तेणु पिला माने उत्तर हे जो हमर कोन ना ऑप्शन सी एकांते। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंहा एकांते नीत्वा कह प्रबोधित जेतेबेले सिंहटी एकुटिया जाइथिला कह प्रबोधित अर्थ काहाकू जाग्रत करा जाइथिला ना ऑप्शन ए स्वशावक ऑप्शन बी मृगशावक ऑप्शन सी बालह ऑप्शन डी शृगाल शिशु काहाकू जाग्रत करा जाइथिला ना शृगाल शिशु को जाग्रत करा जाइथिला कारण जेहेतु से शृगाल थिला एवं सिंह दुई जन को मारिया पे चेष्टा करथिला तेणु ताकू माँ एकांत पठेई कहि देथिले कोन ना तू देखिकी रहिबु कारण तते सिंह छुआ दी जन मध्य मारि देई पारंती। क्वेश्चन नंबर 38 डैश भवदीयौ लघु भ्रातरौ किए तुमर दुई सान भाई ऑप्शन ए एतौ ऑप्शन बी तौ ऑप्शन सी कौ ऑप्शन डी शृगाल शावक ना एतौ अर्थ पिला माने कोन ना यही दुई जन बा एठारे जो दुई जन अच्छा तुम्हें बा तुमर सान भाई से सिंह दुई जन तेणु ऑप्शन ए हूँ पिला माने उत्तर। 39 नंबर क्वेश्चन किम हमेताभ्याम डैश हिनौ एन मामुपह सतः से माने जो ताकू हसाउथिबारु केमिति भाव से वंचित होची ना पिला माने सौर्जन साहसर सहित ऑप्शन बी कौशलेन ऑप्शन सी विद्या ऑप्शन डी रूपेण तेणु पिला माने कोन ना कौशलेन उत्तर हम कोन कौशलेन। अवश्य मेतौ व्यापादनित्यम इति केनोक्तम पिला माने किए कहिथिले जे एई दुई जन को निर्यातना देबा आवश्यक ना ऑप्शन ए सिंह शावकेन ऑप्शन बी मृग शावकेन ऑप्शन सी शृगाल शिशु ना ऑप्शन डी सिंह ना उत्तर होची पिला माने शृगाल शिशुटी कहितला एई दुई जन को निर्यातना दबा आवश्यक। पिला माने 41 नंबर क्वेश्चन कहा अंतर्विहत्य प्राह पिला माने किए अंतर रे बा मने मने हसीथिला शृगाल कथा सुनिकी ऑप्शन ए शृगाली ऑप्शन बी सा ऑप्शन सी सिंही ऑप्शन डी सिंह ना जिते बड़े ये कही दुई जन को निर्यातना देवा आवश्यक तेणु ताको माँ सिंही हसी उत्तर टी हूँ पिला माने ऑप्शन सी। देख 42 नंबर यस्मिन् कूले त्वमक्तनो डैश तत्र न हन्यते तेणु पिला माने यस्मिन् कूले त्वमुक्तनौ डैश तत्र न हन्यते बा तुमे जे कूल जन्म ग्रहण करिछ तुमे काहाकू मारी पारिबो नाही ना ऑप्शन ए सिंह शावक ऑप्शन बी शृगाल शिशु ऑप्शन सी सिंह ऑप्शन डी गज तेणु काहाकू मारी पारि नाही तेणु उत्तर हूँ पिला माने हमर ऑप्शन डी गज बा हाथी को मारी पारिबो नाही बोली किए कही सिंह कही शृगाल शिशु को। 43 नंबर क्वेश्चन डैश मया स्वस्तन क्षीरेण पुष्टि नित्य ना ताकू मो निज मातृक्षीर दे पुष्टि करछि केमिति ना कौन कृपा करिबा दया करी शृगाल शिशु थिबारु ताकू सिंह दया करी निजर मातृक्षीर देई बड़ करिया पुष्टि युक्त करिथिला तेणु पिला माने उत्तर जानलो कौन हेबो तेणु उत्तर हेबो कौन कृपया बा दया करी। 44 नंबर देख शेष क्वेश्चन देख डैश गत्वा सजा निज नाम मध्ये भव पिला माने लास्ट क्वेश्चन 44 नंबर टी होची डैश गत्वा स्वजन स्वजाति या नाम मध्ये भव तुम्हें कौन ना स्वजाति बा निज जाति मध्य जाकि रुह बा प्रवेश कर केतेबेले ना केमिति ऑप्शन ए यथाशीघ्र ऑप्शन बी द्रुततर ऑप्शन सी सन्नै सन्नै ऑप्शन डी मंद मंद पिला माने उत्तर टी हेबो कोन ना शीघ्र बा
ଦ୍ରୁତତର ଭାବରେ ତୁମେ ଯାଇ ନିଜ ସ୍ୱଜନ ବା ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଯାଇ ରହ ବୋଲି ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମକୁ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇଠି ସମୟ ସରିଯାଇଛି, କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଆମେମାନେ ଦେଖା ହେବା। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାପ୍ଟରକୁ ନେଇକି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ମଜାମସ୍ତିର ସହିତ ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ଏମିତି ତୁମେମାନେ ଏମ୍ଏମ୍ସକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାଅ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ମଧ୍ୟ କୁହ ଏମ୍ଏମ୍ସରେ ଜଏନିଂ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।